अस्सलामुअलैकुम। उर्दू रेडियो कतर से पेश खिदमत है आज का दूसरा नशरिया। माविश खान की ज़बानी और पहले अहम खबरों का खुलासा। खैबर सुमूफ दोस्त मुल्क कजाकिस्तान के दौरे पर आज दारुल हुकूमत आस्ताना पहुंच गए। वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने आज अल खोर हेल्थ सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह किया है। लुबनान और इसराइल सरहदों के समझौते के करीब पहुंच गए हैं। मुल्क में गुज़श्ता महीने के दौरान तामीरती परमिट्स के इजरा में बहुत वाज़ेह इजाफा हुआ है। ये था आज की अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमूफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी आज दोस्त मुल्क जमहूरिया काज़ाकिस्तान के दौरे पर आस्ताना पहुंच गए। काज़ाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्ट टोकायेव, नायब वजीर आज़म और वजीर खारजा जनाब मुख्तार चेलियोबैडी, कजाकिस्तानी सदर के खुसूसी एलची बराए बैनुल अक़वामी उमूर जनाब एयरजान काजी ख़वानोव, आस्ताना शहर के गवर्नर जनाब इल्टई कोलोजिनोव और जमहूरिया कजाकिस्तान के लिए कतर के सफीर जनाब अब्दुल अजीज बिन सुल्तान अल-रुमैही, मुल्क में कजाकिस्तान के सफीर जनाब इरमान ईसा गालिब और कतरी सफारतखाने में डिप्लोमेटिक चैन के मेंबरान साहिब सुमूफ अमीर के इस्तकबाल के लिए आस्ताना के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर मौजूद थे। साहिब सुमूफ अमीर अपने इस दौरे में कजाकिस्तान के सदर कासिम जोमार्टो कय्यव और दूसरे आला अहलकारों के साथ दोनों मुल्कों के बाहमी ताल्लुकात को मुख्तलिफ शोबों में मजीद फरोग देने के वसाइल और मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद इलाकाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर बातचीत करेंगे। साहिब सुमूफ अमीर एशिया में तामुल, बर्ताव और एतमाद साजी सीका की छठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे। जमहूरिया कजाकिस्तान में होने वाली सरबराह कॉन्फ्रेंस में मेंबर मुल्कों के सरबराहान, वज़ीर आज़म, इलाकाई और बैनुल अक़वामी तंजीमें और समिट के मेहमानान शिरकत कर रहे हैं और एक सरकारी वफ्द भी इस दौरे में साहिब सुमूफ अमीर के हमरे है। जमहूरिया कजाकिस्तान में कतर के सफीर जनाब अब्दुल अजीज बिन सुल्तान अल-रुमैही ने दोनों मुल्कों के आपस के ताल्लुकात को बेहतरीन और नफीस बताया है और कहा है कि इन ताल्लुकात की अहम बात दोस्ती और दो तरफा एतमाद है। सफीर मोहतरम ने जोर देकर कहा है कि साहिब सुमूफ अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी का दौरा जमहूरिया कजाकिस्तान को हुकूमत और इंतजामिया के यहाँ खुसूसी अहमियत हासिल है और इस दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को तमाम तर सतहों पर और तमाम तर शोबों में मजीद फरोग हासिल होगा। मुल्क में जमहूरिया कजाकिस्तान के सफीर जनाब इरमान ईसा गालिब ने साहिब सुमूफ अमीर के दौरे की अहमियत का जिक्र करते हुए कहा है कि इस दौरे से कतर और कजाकिस्तान के ताल्लुकात की स्ट्रेटेजिक सतह पर पहुंच जाएंगे। इन्होंने इंकशाफ किया है कि इस दौरे में मुतादिद समझौतों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। वजीर आज़म और वजीर दाखिला शेख खालिद बिन खलीफा बिन अब्दुल अजीज अल सानी ने आज अल खोर में प्राइमरी हेल्थ केयर कॉरपोरेशन के ताबे अल खोर के नए हेल्थ सेंटर का इफ्तिताह किया है। वजीर आज़म ने इस सेंटर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया और इसके मुख्तलिफ क्लिनिक्स और शोबे देखे जिन्हें जदीद तरीन तिब्बी आलात और वसाइल से आरास्ता किया गया है। इन्होंने इस सेंटर में फराहम की जाने वाली हेल्थ सेंटर्स की तफसीलात भी सुनी। वजीर आज़म और वजीर दाखिला के इस विजिट में वजीर सेहत आमा डॉक्टर हन्नान मोहम्मद अल कवारी और सेहत के शोबों के मुतादिद दूसरे आला अहलकारान भी इनके हमरा थे। अल खोर हेल्थ सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह आबादी को सेहत की जदीद तरीन सहूलतें फराहम करने के लिए मुल्क की मुस्तकिल कोशिशों का एक हिस्सा है। इसमें 50,000 अफराद के विजिट की गुंजाइश है। वजीर आज़म और वजीर दाखिला ने ट्विटर पे अपने एक ट्वीट में लिखा कि हम अल खोर हेल्थ सेंटर के इफ्तिताह पर खुश हैं और ये इस इलाके और इसके आसपास रहने वाले हमारे लोगों की सेहत की बहबूद के लिए एक अहम मुंतकली है क्योंकि इसमें मुख्तलिफ स्पेशलिटीज के लिए जदीद तरीन खिदमात फराहम की गई हैं।
مجلس شورا کی ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر حمدہ بنت حسن السلیتی نے راونڈا کے دارالحکومت کے گالی میں بین الاقوامی پارلیمانی یونین کے سربراہ جناب ڈاورٹی پاچیکو سے ملاقات کی ہے، جس میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور بین الاقوامی پارلیمانی یونین کی 145ویں جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پہ گفتگو کی گئی۔ یہ اسمبلی آج کے گالی میں شروع ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر حمدہ السلیتی نے اس یونین کی سرگرمیوں اور کوششوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ قطر ان سرگرمیوں کی مکمل تائید اور حمایت کرتا ہے کہ ان سے پائیدار ترقی کے مقاصد حاصل کرنے کے لیے اس یونین پارلیمنٹس اور بین الاقوامی علاقائی تنظیموں کے درمیان تعاون کو فروغ حاصل ہوگا۔ جناب ڈاورٹی پاچیکو نے بھی علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر قطر کی کوششوں اور اس کے پیش کردہ منصوبوں، دنیا کے ترقی پذیر ملکوں کی مدد اور اس کی جانب سے دنیا کی منصفانہ مسائل کی مدد اور حمایت کی تعریف کی ہے۔ وزارت صحت عامہ نے قومی سطح پر پیش کی جانے والی ہیلتھ سروسز کی امریکی بورڈ کی منظوری حاصل کر لی ہے۔ یہ بورڈ صحت عامہ کی سروسز کی منظوری دیتا ہے۔ اس طرح قطر دنیا کا پہلا ملک بن گیا ہے جس نے امریکہ کے بعد اس کی صحت عامہ کی خدمات کی منظوری کا یہ بین الاقوامی سرٹیفکیٹ حاصل کیا ہے۔ وزارت صحت عامہ ڈاکٹر حنان محمد القواری نے پبلک ہیلتھ سروسز کی منظوری دینے والے امریکی بورڈ کے سربراہ اور ایگزیکٹو چیئرمین جناب پول کیوہنات سے قطر کے صحت عامہ کی خدمات کی منظوری کا یہ سرٹیفکیٹ موصول کیا۔ قطر کو صحت عامہ کی ہیلتھ سروسز کے اعتراف میں یہ سرٹیفکیٹ اس وقت دیا گیا جب اب فٹ بال ورلڈ کپ کے انعقاد میں صرف 40 روز باقی رہ گئے ہیں اور قطر اس موقع پر پبلک کو اس چیمپئن شپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک منفرد خصوصیت فراہم کر رہا ہے جس کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ دوحہ میں آج قطر اور جمہوریہ آسٹریا کی خارجہ وزارتوں کے درمیان سیاسی مشاورتوں کا ایک دور منعقد ہوا ہے۔ وزارت خارجہ کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر احمد بن حسن احمدی نے قطری وفد اور آسٹریا کی وزارت یورپ اور بین الاقوامی امور کے سیکرٹری جنرل جناب پیٹر لونسکی نے اپنے ملک کے وفد کی قیادت کی۔ سیاسی مشاورتوں کے اس دور میں دو طرفہ تعلقات اور تعاون اور اسے مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ بردر ملک وفاقی جمہوریہ صومالیہ کی عوامی کونسل کے سربراہ جناب آدم محمد نور سے صومالیہ کے لیے قطر کے سفیر جناب حسن بن حمزہ ہاشم نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ اسی طرح جمہوریہ وینزویلا کے نائب صدر ڈاکٹر ڈلسی روڈریگز سے کاراکاس میں قطر کے سفیر جناب راشد بن محسن فتیس نے ملاقات کی ہے، جس میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات اور تعاون کا جائزہ لیا گیا۔ 2022 کے قطر فٹ بال ورلڈ کپ چیمپئن شپ کی الٹی گنتی جوں اپنے آخری عدد کے قریب پہنچتی جا رہی ہے تو پوری دنیا میں پھیلے ہوئے فٹ بال کے کروڑوں شائقین کے دلوں کی دھڑکنیں بھی تیز تر ہوتی جا رہی ہیں کہ اس تاریخ ساز اور غیر معمولی چیمپئن شپ کا آغاز بس ہونے ہی والا ہے اور ان قریب قطر کا نام ورلڈ کپ کے مقابلوں کی میزبانی کرنے والے ملکوں کی فہرست میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ آج پھر دسیوں یہودی آبادکاروں نے قابض اسرائیلی فورسز کی حفاظت میں آ کر مسجد اقصی پر چڑھائی کی۔ یہودیوں کا عرش نامی عید کا آج دوسرا دن ہے۔ فلسطینی وزارت خارجہ نے متنبہ کیا ہے کہ ان عبادتکاروں کا بار بار مسجد اقصی میں آ کر تلمودی عبادتیں کرنا مسجد اقصی کو ایک یہودی مقام بنانے کی جانب پہلا قدم ہے۔ لبنانی پریزیڈنسی نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سمندری حدود کی تعیناتی کے سمجھوتے کا حتمی متن لبنان کے لیے اطمینان بخش ہے۔ کچھ نیوز رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ حزب اللہ نے اس سمجھوتے کے لیے گرین سگنل دے دیا ہے۔ ادھر اسرائیلی وزیر اعظم یائر لپیڈ نے کہا ہے کہ مختصر کابینہ اس مسودے کی منظوری کے لیے کل بدھ کے روز اپنا اجلاس بلائے گی۔ اور اب کچھ اقتصادی اور معاشی خبریں۔ جرمنی کے دارالحکومت برلن میں عرب کلچرل ہوم الدیوان میں وفاقی جمہوریہ جرمنی کے لیے قطر کے سفیر شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود، متعدد محققین اور نیویبل انرجی سے متعلق جرمنی کی مختلف تنظیموں، سوسائٹیوں
और इंस्टीट्यूट से ताल्लुक रखने वाली शख्सियतों की शिरकत के साथ मौसमियात की आलमी तब्दीलियों और माहौलियात की हिफाजत का एक मुनाकशा मुनक्कद किया गया है। मनसूबा बंदी और शमारियात की अथॉरिटी ने अपनी माहाना रिपोर्ट में बताया है कि गुज़श्ता महीने सितंबर के दौरान मुल्क के तमाम बल्दियाती इदारों की जानिब से तामीराती परमिट्स और इमारतों की तकमील के लिए सर्टिफिकेट्स के इजरा में इजाफा हुआ है और रियान की बल्दिया ने सबसे ज्यादा 250 परमिट्स जारी किए हैं, जो कुल परमिट्स का 28% हैं। कतर एक स्टॉक एक्सचेंज में आज 1.23% की कमी रिकॉर्ड की गई है। आज 6 कंपनियों के शेयर्स में इजाफा हुआ है, लेकिन 38 दूसरी कंपनियों के शेयर्स की कीमतें गिर गई हैं। इराकी वज़ीरत माहौलियात ने कहा कि इराक को माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से रोजाना तकरीबन $7 मिलियन का नुकसान हो रहा है। इसने कहा कि ये इराक को दरपेश सबसे ज्यादा संगीन चैलेंज है। आज का नशरिया खत्म होने से कबल अहम खबरों का खुलासा एक मरतबा फिर है। साहिब समूह दोस्त मुल्क जमहूरिया काजाकिस्तान के दौरे पर आज दारुल हुकूमत अस्ताना पहुंचे। वजीर आजम और वजीर दाखिला ने आज अलखोर हेल्थ सेंटर की नई इमारत का इफ्तिताह किया है। लबनान और इसराइल सरहदों के समझौते के करीब पहुंच गए हैं। मुल्क में गुज़श्ता महीने के दौरान तामीराती परमिट्स के इजरा में बहुत वाज़ेह इजाफा हुआ है। रेडियो कतर से आज का दूसरा नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। माविश खान को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। आप देख रहे थे कतर न्यूज़ टुडे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह के वीडियो पाते रहने के लिए नूर टाइम 24/7 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेख नूर पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए ताकि मैं जैसे वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँच जाए। शुक्रिया।